Crno i belo je najnovija Dylan Dog epizoda koju je napisala Paola Barbato, nacrtao Corrado Roy. Barbatovu smo posljednji put vidjeli u Izgubljenim stvarima, dok je Uspavanka za posljednju noć posljednja priča koju je nacrtao Roy pre ove. Složit ćemo se da je ovo strašan duo, ali čini mi se, i nemojte mi verovati na reč, da je originalni 202. broj 7. krug posljednja epizoda koju su njih dvoje radili, što je, priznaćete, jako dug period. Ovaj strip je Veseli četvrtak objavio pod rednim brojem 163, dok je u originalu to 372. broj. Kavanaughova maestralna naslovna stranica ne može nikoga da ostavi ravnodušnim i vuče na kupovinu. Sve je genijalno, gotik stil, odnos boja, detalji. Definitivno jedan od Kavanaugovih najboljih radova do sada. A o čemu se radi u ovoj priči? Dylan počinje da primećuje crne tačke u svom okruženju koje se sve više povećavaju. Pošto te crne tačke ne vidi niko osim njega, Dylan odlazi kod lekara, gde biva uvučen u jedan nadrealan, mračan svet, svet u kome živi čovek od mraka ili babaroga. Da bi se Dylan vratio u svoj svet, moraće prethodno da učini jednu uslugu čoveku od mraka koji ga je zbog toga tu i doveo. Barbato nam ovde servira jednu interesantnu, specifičnu, mračnu priču koja za glavnu temu ima strah. Strah od mraka, na primjer. Čovjek se uvek plaši mraka jer naš mozak ne može da registruje šta se nalazi u tami, zbog čega se automatski pojačava osjećaj za opasnost. Dylan će se ovde upoznati sa onim ko stvara taj strah. Malo pre smo ga pomenuli, ali o njemu ćemo nešto kasnije. Dopala mi se Barbatina igra sa kontrastom između dva sveta, mada je pitanje koliko je to doprinalo stvaranju horora u ovoj epizodi. Čovek od mraka i njegov neprijateljski stav uvek su predstavljali strah i trepet za ljude, pre svega decu, u našem svetu, dok u njihovom svetu čovek, u ovom slučaju Dylan, i njegova dobrota plaše sva ta stvorenja iz tog univerzuma. Nadam se da sam bio koliko toliko jasan. Sad, upoznavanje sa crnim čovekom, čiji lik je inače inspirisan likom iz filma Babadook, je odlično osmišljen. Jeziv je, zastrašujuće izgleda, ali sve to počinje da se gubi kada saznamo šta on zapravo želi od Dylana. Najveći deo priče dešava se u nadrealnom univerzumu crnog čoveka, gde je Dylan taj koji predstavlja čudovište, a ne obrnuto. Tako da crni čovek sada više nije glavni izvor straha, pogotovo jer se upoznajemo i sa njegovom očinskom stranom, što je po mom mišljenju bila greška, ali poštovat ćemo Barbatinu odluku. Čitajući priču, sve više mi se činilo da Barbato koristi ideje iz jedne druge Dylan Dog epizode. Ovde je glavna tema strah. U toj drugoj priči tema je bolest. Bolest je tamo predstavljena u obliku žene, a vi probajte da pogodite kako je ovde prikazan strah. Takođe, ove priče počinju tako što Dylan odlazi kod lekara, a imaju i prilično sličan završetak. Dakle, ima razloga da pomislimo da neke ideje nisu bile baš originalne. U svakom slučaju, na scenariju nemam neke velike zamerke, dijalozi su dobri, priča se čita jako brzo, nema nekih usporenih momenata ili velike količine teksta. Ono što mi se posebno dopada kod ove epizode je to što deluje kao zasebna celina u okviru današnjeg serijala. Nema Carpentera, ranije Ghosta, nema moderne tehnologije, borbe za ljudska prava i sličnih stvari. Samo Dylan sa svojim mislima, sa zadatkom koji mora da reši. Sve to praćeno sjajnom horor atmosferom što daje veliki plus ovoj priči. Crno i belo apsolutno opravdava taj naziv jer će se prisustvo te dve boje sa razlogom pojačavati i smanjivati kako se priča bude odvijala. A ko će bolje prikazati taj kontrast od velikog Corrada Roya? Jako mi je drago što moj omiljeni crtač u posljednje vreme postaje sve aktivniji u serijalu. Realno, ko bi bolje mogao da ilustruje priču o strahu od njega? Mračne scene su neverovatno atmosferične i zastrašujuće. Kadrovi izbliza neki su od najjezivijih u serijalu, a da se i sa belom pozadinom snalazi pokazuje već u partiji sa smrću. Senčanje takođe je prebrutalno.
Da su se dijalozi bazirali malo više na istinskom hororu kao što je bilo predstavljeno kroz crtež, a ne porodičnim odnosima između likova koji bi, po mom mišljenju, trebalo uvek da ostanu pod velom misterije, što je Barbato donekle uspela sa Strahom, onda bi ovo bila jedna od najboljih epizoda u poslednje vreme. Ovako, osim nekoliko prebrutalnih kadrova, ni nakon drugog čitanja epizoda ne ostavlja dovoljno jak utisak na mene. Mislim da je 4- sasvim odgovarajuća ocena za ovu priču. O svemu možemo polemisati dole u komentarima. Toliko za ovu recenziju, ukoliko vam se dopala, lajkujte ovaj video i prijavite se na kanal ukoliko ste novi. Hvala svima na gledanju i do narednog videa, pozdrav!